街道被大雪覆盖，一片白茫茫。荷兰连日遭到暴风雪侵袭，导致机场有超过400个航班取消，预计后续还会有600个航班面临同样命运，数千民众被迫滞留机场。Chaotic, unacceptable, frustrating, annoying. I can get more adjectives. 不止机场，连公路、铁路都因为大雪瘫痪，还传出因为路面结冰，不少人骑脚踏车摔倒。What I think is Amsterdam is isolated. I mean, not through air, through the ground. Well, I don't know if a boat can take us somewhere, but well, yeah, it's quite hard for us. 随着暴雪侵袭，几乎整个欧洲都遭到恶劣气候肆虐。法国埃菲尔铁塔凡尔赛宫被大雪覆盖。法国甚至还发生多起交通事故，一共造成至少5人丧命，还有驾驶坠入河里，因为不会游泳，加上水温太低而丧命。School closures, major travel disruption on the roads, on the trains and the buses. 英国也迎来入冬以来最冷天气，部分地区降下5到10公分的厚雪，有些地方还可能达到15公分。英国气象局目前已针对苏格兰、北爱尔兰等地发布冰雪警告，而且下一波风暴预计将在当地时间8号起持续带来强劲风雪。TVBS 新闻综合报道。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。